तीर्थमुख दुम्बुर दैमाओ गलगै थैका सिखला सेफ्टिनो तै गासै फाइका संमु गोमती हांकर करबक बुखास्ते करबक ब्लक नि बिसिं खबजागनाय निउ गोमती एडिसि विलेज नि तीर्थमुख तंगमा दुम्बुर दैमाओ गलगै थैमानि कक्तमा सालजनि साल कदगमा साल जरा रमै दुम्बुरनो नायना बागै फाइनाय रकनि सेफ्टिनो तै सुंमं कासाका आमचेनि लोकरक तै थैनायनि नखुंनि बरक लोकरकनि कगंखा तीर्थमुखनि दुम्बुर दैमाओ अबहाय पाटिमंग पाटिमानि सालजनि कग्या सकांग्रगो बकबांमा अबहायनो पाटिमंग पाटिवै थांजा सकांग्रगो गोबांमा बरक दियो गलगै लांमा चबायखा हाइफानोसे तांबेतेकनि फासिंति सेफ्टि करा खलायजाग्या अलर्ट बोर्ड बेरिकेड लाइफ गार्ड रक मक्सापानो खलायजाग्या हनै कक्सेल जामुं हानि बागै बिसिउलनि बिसि अबहायनो पाटिमुं पाटिबै दंगो निउ गोमती एडिसि विलेज रांगाछरा आमचयो तंगनाय डोनाल चाकमा थैमानि यागुलो बिनि नखं रकनि बखाक्तै जलिमुं नुकजाखा खादुमानिबो नुकजाखा नकनि बरकनि कक्सेल जामुं सकां रगबो अबहायकेनो गोबांमा बरकनि लांमा चबायखा गोबांमा बरक तियो गलगै थैबैमानि कक्तमा गासै फायका हाइफानोसे अबहाय पाटिमुं रक कासुना कारै ताइबोसे तरक तरक एरै तंसिवो आकारै तंसिवो हानि बागै दाति दद्र अर बेरना बागै फाइनाय रकनि सेफ्टिनि बागै गराक याप्रि रमना बागै साका कक्तमा मानै थांसुगैखा जतनबारि हरबथनाय ब्रिन्दिया रकनि बदल ते नतुन बाजार थानानि पुलिस कदगमा जरा रमै चातकमानि यागुलो डोनाल चाकमानि मांकथै कारिवै मानखा पुलिस पोस्टमर्टेम खालामनायनि बागै नतुन बाजार साखम नग रहर जाखा ताबुक गथै नग नारकजा दुम्बुरं खाकायसा गथार थाय गोबांको अर बय बेरना बागै फायो ते दुम्बुर तेर रग बेकरें खिबिलायनानि मोताय रिलायनानि बागै फायबायो तेर खलायजाग्या फानोसे गोबांमा बरक हाकसाल साम्पाव तंनाय रक नायना बागै फायो फियाबा अबहायकेनो थैमानि कक्तमामां गासै तंखा हिनके बेरायना बागै फायनि रक बेराय फायबाय गला जतनो किरिजाक बायनाय बेरायना बागै फायैबो बरकनि पहिला सेफ्टि नसे नायसिगै खलनानि नांनाय सामु ताबु बाक्सा बाक्सा बरक रक कक्सेल जावै तंलायखा दुम्बुर सेफ्टि गरै हनै हायनो तंमां जामां बरक रक थै तंबाय माबाय लोकरकनि बखाव ताबु किरि कर हाबलायजा কিভাবে মামা মারা গেছে কইছে আমি ডাকছে কত বছর কেমনে মারা গেছে চলে বলে মরছে কবে আছে তাই না এই জায়গাতে হ্যাঁ আমিও জানি না মানুষ কইছে আমি জানছে 29 ঘটনা কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ঘটনাটা কি নাম যেটা মারা গেছে তার নাম কি নাম এটা তো আমি কিছু বুঝতে পারলাম না যে প্রশাসন এখানে নাই যদি প্রশাসন থাকতো তাহলে এই ব্যবহারটা হইতো না ছিল তো দুম্বুর কোন জায়গা দুম্বুরের ওয়াটারফল এই মুহূর্তে তো আজকে নাই যদি থাকতো তাহলে তো কেউ জন বাধা দিত এখানে কেউ যেহেতু এই সাইডে যাইবেন না এই কথা বলতো কিন্তু এভাবে বলা হচ্ছে না অবস্থা এটা করবো ডোনাল্ড চাকমা বয়স 35 বছরের ঘটনা তো এটা আজকে 10-11টার মধ্যে আমরা শুনতে পাচ্ছি এই ফোনের মাধ্যমে অভিযোগ মানে এটাই কারণ প্রশাসনরা যেহেতু এখানে ডিউটি থাকে যেমন এই বিষয়টা যদি করা হইতো তাহলে তো এই অবস্থা হইতো না ছিল অনেকবার হয়ে গেছে তাই তো আসল শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট
খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Class 10, 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore riye to free admission. 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 yak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats moha limited and ba oe Dai free na number contact khedi admission la rodi.